জানিবে এই জীবনটা রক্ত মাংস দেহ সম্পূর্ণ এই দেহটা নয়, দেহটা গোটে তার গোটে পুত্র অংশ। এই দেহ মন আর আত্মা এই তিনটার সম্মিশ্রণরে এই জীবনটা। আচার্য ବି সেই কথা কହୁଥିଲେ, কিন্তু ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁ এই ଦେହ ନେଇ, ଫଳରେ ଆମମାନଙ୍କର ସେଇ କାରଣମୁଖୀନତା এইটা আসে না। দেহ পরে ଅଛି মন, তারপরে ଅଛି আত্মা। এই মনটা ভারি চঞ্চল, চিত্ত চাঞ্চল্যতা এটা ଗୋଟେ বিশেষ ভাবে পুরুষ ମାନଙ୍କ ভিতরে বেশি ଥାଏ নারী ମାନଙ୍କ তুଳନାରେ। ଆଉ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଚିତ୍ତ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଉପାୟ ନାହିଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ଚେତନମୁଖୀ ବା ଆତ୍ମମୁଖୀ ନ ହୁଏ। ମନ ପରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଥାଏ ସେଟା କାରଣ ସ୍ଥଳ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ଜଳ, ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କାରଣ। ଆଉ ସେଇ କାରଣ ପୁରୁଷକୁ ନ ଧରିଲେ ସେ କାରଣମୁଖୀ ହୋଇ ହୁଏ ନା। why and how, ମୁଁ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ମୋର କାମ କଣ, ପୁଣି କୁଆଡେ ଯିବି, ଏତେ ଲୋକ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି, ମୁଁ ବି ତ ଦିନେ ମରିବି। ଏଇଭଳିଆ କାରଣମୁଖୀ ହେଇଥିଲେ ସେଦିନ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ସେଇ କାରଣମୁଖୀ ହେଇକି ସେ ତଥାଗତ ପାଲଟିଥିଲେ, ସେ ବୋଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ମାଙ୍କୁ ବି କହୁଥିଲେ, ମା ତୁ ବି କହ, बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो कहो मां विरक्त होते से नेउछुना सन्यासी गुडी को मो संसार को जाई देछि, मो बहुत ठारो दा स्वामी को दूरे देछि, मो नाती ठारो दा बाबा को दूरे देछि। बंद कर से स्लोगन बंद करो। हिंदू मां को आसे कोई देहटा विनाश हुए, आत्मा विनाश हुए, अविनाशी हमें को man is mortal but soul is immortal। आत्माटा मरणशील नहीं, से अविनाशी। से आत्माटा को जानिबा होछि सबथार बड़ जिनिस। आमे देह को खोराक दो, खाद्य पेय दो, ताको परिष्कार परिच्छन्न रखो, पोशाक पत्र सज्जित करि रखो, किंतु आत्मा विषय आमे चिंता करू ना। ठाकुर कहले चिंता करू ना किंतु सुखटा चाहो। কিন্তু ঠাকুর কইলে ওরে তুই কেমন সুখের অন্বেষী, দেহ সুখে মজে রইবি, তোর আত্মা যে রয় উপবাসী। তো দেহ সুখরে ସବୁବେଳେ মজে রইল, তোমার আত্মাটা উপবাসী আছে। ভাই কোনতে কি जो নাম ହେଲା, ये भाई আজি আত্মার উপরে অଛନ୍ତି, তাଙ୍କର দেহ নাই, তাଙ୍କର মন বলি কিছু নাই, তাଙ୍କର আত্মা আছে গোটে, সে আত্মা সହିତ গোটে ভাব ଅଛି। ভাব মানে ভূ ধাতুর আসছে হবা। ଆଉ সেই ভাবটা কোন ভাই সুন্দর ভাবে কই আসুতিরে, মৃত্যু কালে যে ভাব ধরে যায় ছেড়ে শরীর জীবন, জন্মে আবার তেমনি স্থানে ওই ভাবের পথ পায় যখন, সেই ভাবর পথটা সে যোগী পাইব, পুଣି আসিব। এই ঘটনাটা কেমতি জানছেন, অতি সহজ। গোটে পঞ্জুরিতে আপন গোটে শুয়া রাখছেন, পঞ্জুরিটা লোহারে তিଆରି, জং লাগি নষ্ট হয়ে গলা, শুয়া কিন্তু আছে, তাহলে কোন করিবে, আর গোটে পঞ্জুরি বজারରୁ আনিবে। সেমিতি এই জং লাগি গলা, রস লাগি গলা, এই দেহটা, এই পঞ্চভূতের তিଆରି এই দেহটা, এটা নষ্ট হয়ে গলা, কিন্তু সেই আত্মাটা কোড়ে গলা, সে ଅଛି কেমিতি ଅଛି না গোটে ভাব নেইকি ଅଛି। সেই जो ঠাকুর ঠাকুর করিকি যাইছন্তি, সেই যে ডেলি প্রত্যেক দিন जो নাম ধ্যান করিবা, ইষ্টভূতি করিবা, সৎসঙ্গ ଯିବା, ঘরে সৎসঙ্গ করিবা, পড়া পড়োশীକୁ সহযোগ করিবা, টিভি ওয়ার করিবা, আশ্রম ଯିବା, গুরুକୁ প্রণাম করিবা, এই যে জিনিস গুড়িক সেটা জপ তপ করনে মনে হুঁশিয়া। সেই মরণ বেলারে সেই ভাবটা নেইকি সেই যে যাইছন্তি, নিশ্চয় যাইছন্তি, এবং সেই ভাব অনুযায়ী সে পুনি আসিবে। তেଣୁ ଏତିକି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାନ୍ତ୍ୱନା। ଆଜି ଯୋଉ ପିତା କହିକି ପ୍ରସାଦ ବ୍ୟାକୁଳ ହଉଥିବେ, ସେଇ ମମତା ମା ତାଙ୍କ ପତିକୁ ଯୋଉଥିବେ, ସେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି, ତାଙ୍କ ରେକର୍ଡରେ ପାଉଛି, ଝିଅ କି ପ୍ରତୀକ୍ଷା, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟରେ ଅଛି ଗୋଟେ ନା ପ୍ରତୀକ୍ଷା ମା, ଝିଅ କି ଜାଣିଥିବେ, ଯାହା ବି ହଉ ଝିଅ, ଯାହା ବି ହଉ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ କରିବେ। परम पूज्य आचार्य बामन को शिखेले तांको पितृ वियोगरे ए कोरोना कालरे कहले ए शोक मनुष्य को विकर्षण करे। विकर्षण माने कोन जानि ना दूरे दिए। अनेक परिवार ए 58 वर्ष रे से चाली गले, एटा गोटे दुःखद अवस्था। से
मृत्यु हुए आउरी कम बयस रे विश्व विजय विवेकानंद तो 35 वर्ष रे भी देह रखंदी ए पंजुलेटा छाडी ले से कोडे जाय नांदी जो माने से आत्मा खोज ले थांदी से माने एते शोक करिवे नाही आनंद रे रहिबार कथा किंतु से जो महान कर्मटा करि दे जायछंती से तमेव पिता च माता तमेव बंधुश्च सखा तमेव विद्यां प्रवीणं तमेव सर्वं मम देव देव ए पिता माने तुम्हें कोई खोजिबार दरकार नहीं काहाको खोजिबार दरकार नहीं तुम्हें से जड़ को से पिता माता बंधु सखा सर्वदेव देवी से गुरु इष्ट पुरुषोत्तम आचार्य ताको ही तुम अनुसरण करके चलो मोर अनुपस्थिति तुमको व्यथित करिबो ना तुमको दुख केबे स्पर्श करिबो ना तुमको विपद केबे ग्रास करिबो ना कारण से विपद बेला के हाथ धरि की चला कायदा जणै दियंती ताको तुमको देइके आछि एटा प्रत्येक पिता मातांकर एटा होची गोटे बड़ संपद जो संपद र अधिकारी करैबा दरकार ताकर संतान संतति को आम अंचल रे अनेक परिवार अनेक दीक्षा हेछि से संपद रा प्राप्त होइछथि जेमति जमी बहुत किना हेछि किंतु पिला माने चाष करू नांती तार मूल्य कोन से जमी र मूल्य से जमी र मूल्य किछि हुए ना ओडिया पडिछि बाळुका मानव जमीन रहिलो पतित आबाद करले পদ্ম সোনা এই মানব জমিটা পতিত পড়ি রইছি পতিত হইনি তাকু যদি আবাদ করাইতা অর্থাৎ তাকু যদি চাষবাস করাইতা সোনা পড়িতা